Tangir bagi nasing tongja khapang ni joto takut tekuk cono peliro lam sogo tini jorani kok pandawo. Tini 12 tarik Agos 2025 সাল মারি তিনি তাই নখা সালতাম ওলখেনো 12 থাকতর ইয়গমানি সাল ফিল স্নিচি চুকু বিসি जों মাননা থাঙै তাঙ্গো তাই 12 থাকতর ইয়গমানি সাল বরনো খাতুরো তাই বরকনি যে মান বান্টানো মুইতু খলাইরো তাই 12 থাকতর ইংরেজ বাই সাতক জাগি তংমানি শাসন খাইজাগি তংমানি আপনি ইয়াকাংনা বাগैनाय বরনি চাই তংমানি आज मुइतु खलायनाय ताबुक बसकां केबायता सातक जाथुं नै मुइतु खलायो फियाबा 12 थाकतरनि राजनीति रनो नायनाय खाय बा जे चबां लेमा रनो नायनाय खे केबोबाय सिनक्लक जागि तंगमनि हायखो भारत के पाकिस्तान बाय जुद्ध लायो निनि रासिया यूक्रेन जुद्ध लायो बा चिनि त्रिपुरा बा हायनो निनि मणिपुर गो नाय थांगे कायसे दा होय देखे तो जुद्ध लाय दङो चिनर बा हायनो वान दै त्रिपुरा वाय सुइ लायो आम हायरनो नाय थांगे जों केसेबो तंखो 12 थाखोतर यक्ति जरा फानो तो फानो जों कक्तमा सालब्रुमनि साइतमा बा दिनि किसा खाना किसा गोबां मा कक्तमा साना थांगे रंजागिनो थांगो गोबां चाय सुरिया मनि रक फियाबा जों नों रिगनाय गाननाय नों रिसा नों जुस नों सारि तो फानो जों 12 थानि बसा आकगोन जों थानसा नों जाव माइ नों जाव आटा नों जाव गम फियाबा जों जतन 12 थानि बसा आरो जों खाथानसा आबहाय हिनै कगवान सुगयो 12 थाकतर जेसेबानो सरकार जादि किन्तु अ सरकारनि नाहार मुंखा जों थानसा भारत गे अ भारत न रगै ताबो मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी नि साक्षार मुंबाय जे ताबो हर घर तिरंगा नक नक न आगिंगे तो स्कूल क्लाब बा कॉलेज ऑफिस आर रगसे 12 थाकतनि बानाति सामनगो ताबुक मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी साव नक नक से फ्लैग काने नांनाय काइखांका से साइमाने 12 थाकतर यगमानि 12 थानो फियौना बागै चबा खलायलांनाय रक लांबार मानि निजिनि नक न खुंनो हामजागानि सलाय हानो हामजागै जुद्ध खलाय केवा कक जाखा केवा फासि जाखा आ कक मुइतु खलायो आबगै 12 थाकतर यगमानि साल 15 तारिख नि पानो 2 तारिख आगस्ट नि सिमिनो ओ हरघर तिरंगा उनको एक पेर माँ की नाम माने आमानि मुंगै बुहां फांसा जो काले जुदा जुदा तांग खलाय दङो तिनि नुकजा कोखा जतो से गोबां काहिनाय जतो ब्लक बा जतो एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट के सब डिविजन ब्लक का हाई लेवल लोगो सरकारनि पक्षै हरघर तिरंगा के स्टूडेंट रंगति केवा रैली खायो केवा बिजनेस स्टाफ रंगति रैली खायमानि बिसिंकै लोकरकनो जे 12 थाकतर यगमानि सालो खम का पालाया बागै कायसा तंग खरसनामखा नायनायदि पुलिया मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहब बाहnya हरघर तिरंगा नो तिनाय कायसा खा हरघर तिरंगा तीनो काया सीएम बकक संगा तंगा आबनो कारिक पुलिया नाय पेग्रादि जे त्रिपुरा हास्ते नि राज्यसभा नि एमपी राजीव भट्टाचार्य बो दिल्ली वो उनको ओ हरघर तिरंगा नि साउंबतां जे तंगमनि आरो थाङै मानजागैखा ताई दिल्ली ओ थाङै मानजागैति बो हासिनि बरनो कक कसार हका जे हरघर तिरंगा दिल्ली ओ जे खलाय तंगमनि आ मंत्रीनो नायनायदि किसा क आज के हर घर तिरंगा कर्मसूची के बास्तबायনের लक्ष्ये दिल्लीते राजधानीते प्रगति मैदान থেকে একটি সুসজ্জিত বাইক র্যালি এখানে দিল্লির রাজপথে তার বাইক র্যালি যাত্রা করেছেন এবং এইটা আমাদের কাছে সবচেয়ে গর্বের বিষয় আমাদের যে আন বান শান আমাদের এই তিরঙ্গার মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন করা হচ্ছে আমি সকলের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি আসুন সবাই মিলে আমাদের এই আন বান শানকে রক্ষার্থে আমরা হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন করি। Engkai montrokra Dr. Manik Saha engkai bini Mojlispur
না বর্ডওয়ালি আমচাইও নক নক থাঙিনাই 12 থাকতনি বানা বাগিখা যাতে নক নক ফ্ল্যাগ কাইনি থুनै ইকে বাইকে ন আগরতলা সার্কিট হাউসआव हायनो महात्मा गांधीनि जे मूर्ति कमनि मांथं आबरंग हुई गचों खाय साफुत्रा खाय खोमाला कानि रजाखा 12 थाकतर यकबरि सालपालायनि रगै खनायादि बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पापिया डॉक्टर नि खोगो महात्मा गांधी न साफुत्रा खायबनि कौ সারা ভারত জুড়ে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের একটি বলা যায় একটি ঢেউ অলরেডি চলে এসেছে এবং এই কার্যক্রমের অন্তর্গত বলা হয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় যে নির্দেশিকা এসেছে যে আমাদের ভারতবর্ষে গোটা ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে আমাদের মহামানব যারা রয়েছেন যাদের আত্মত্যাগ যাদের বলিদান যাদের নিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের প্রতি যে অসীম যে ত্যাগের কারণে আজ আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন বলতে পারছি নিজেদের সুরক্ষিত মনে করি এরকম যাদের স্মৃতিসৌধ আছে তাদের স্মৃতিসৌধগুলো পরিষ্কার করা স্বচ্ছ করা এবং সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা যেন আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি আজ এখানে সার্কিট হাউসে আমরা জানি যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর যে মূর্তি আছে সেই মূর্তি আমরা পরিষ্কার করেছি এবং এখানে এই সুন্দর এই মহতী কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছেন বিশেষভাবে আমাদের আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র দীপক মজুমদার মহোদয় আছেন এখানে আমাদের মেয়র ইন কাউন্সিল আমাদের হীরালাল দেবনাথ মহোদয় এবং মহিলা মোর্চার সভানেত্রীও আছে অন্যান্য যারা আমাদের নেতৃত্ব আমাদের এক্স যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দম আছে এখানে সবাই মিলে আমাদের যারা বুথ সভাপতি আছেন আমাদের ক্লাব আছে সবাই মিলে আজকে সুন্দর কার্যক্রমে আমরা সামিল হয়েছি আজকে সারা ভারতবর্ষ সারা রাজ্য প্রদেশ বিজেপির আহ্বানে বা কর্মসূচি হিসাবে হর ঘর তিরঙ্গাকে সামনে রেখে 6 আগরতলায় বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের সুশ্রী পাপিয়া দত্ত সহসভানেত্রী প্রদেশ বিজেপির ওনার নেতৃত্বে আজকে এখানে যে গান্ধী মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর যে স্মৃতিসৌধ আছে সেটাকে আমরা পরিষ্কার করলাম শ্রদ্ধা জানালাম এবং আমাদের সঙ্গে হীরালাল দেবনাথ আছেন আমাদের এমএসি মেম্বার সহ যুব মোর্চা মহিলা মোর্চা বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ কার্যকর্তারা আছেন উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে যে এই ভারতবর্ষ গঠনের ক্ষেত্রে বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রে যারা সমাজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে সমাজের ব্যবস্থাকে যারা অংশগ্রহণ করেছিল এসব মানব বা মহামানব কিংবা ঋষি মহাঋষি যাদের এই ধরনের স্মৃতিসৌধ আছে তাদের পরিষ্কার করা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমরা আগেই বলেছি আমাদের এই হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের আত্মবলিদান বা রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাদেরকে সম্মান জানানো তাদের ইতিহাসকে বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠান কর্মসূচি নেওয়া হয় এই র্যালিতে যোগদান করেছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2022-এ যে উনি আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের একটা অঙ্গ হিসাবে উনি বলেছিলেন যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির যে সূচনা আমাদের করতে হবে এবং 2022 থেকে 2023 এবং এই বছর আমরা 25 পর্যন্ত আমরা সেই কাজটা আমরা করছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মেইন উদ্দেশ্য যে কেন আজকের এই ধরনের প্রোগ্রাম হর ঘর তিরঙ্গার প্রোগ্রাম আমরা করব আমরা এর আগেও হর ঘর তিরঙ্গা আমরা করেছি কিন্তু মনে হয় সেখানে কিছুটা খামতি ছিল এই তিরঙ্গার প্রতি যে আমাদের একটা লিঙ্ক আমাদের যে সম্পর্ক সেটাকে আবার নতুনভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এই যে কর্মসূচির মাধ্যমে আবার নতুন করে কিন্তু তার মধ্যে একটা মানে ভাইব্রেশন নিয়ে এনেছেন এবং সেখানে দেশভক্তির যে ভাবনা সেটাকে যাতে আরো সুদৃঢ় করা যায় তার জন্য এই ধরনের যে হর ঘর তিরঙ্গার কর্মসূচি আমরা উদযাপন করছি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে উনি যখন যেসব বিষয় আমাদের সামনে রাখেন সত্যিই আমাদের মনে হয় যে যেটা আমরা কখনো কোনোদিন চিন্তা ভাবনা করিনি সেটা ওনার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা করতে হয় এবং এই যে আজকের এই হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের মাধ্যমে
যারা আমাদের দেশের জন্য আত্মবলিদান হয়েছেন, যারা আমাদের দেশকে মুক্তির সংগ্রামে যারা নিবেদিত হয়েছেন বীর শহীদ, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং আমাদের এই জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই ধরনের যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান সেটা শুরু হয়েছে। খাবারে তাদের কুচং অবকে মন্ত্রী হাসির মন্ত্রকরানি কক তাই হর ঘর তিরঙ্গা পালাই টংলাইমানি কক yang বনকারি বক করং করং জায়গা করং করং ব্লক নি কক তো সিদার সকল বেখা ইনকে আবা কেন তিনি আ কক তো মানি ইয়াগুলো ফারিকে তাবুক টা কেসে কতর মা কক তো মা নরনা আং সাই খানারাবনে তাবুক কুটুং কুটুং কক তো মা সবপায়ো ও উনকো নরক সাইমানা লাইথানাই সালকিয়া সেকাং ন goni khwai ni bitonia kamyo bari besar 2 bosor ni no bithi hamesari bathamani bopati mung tongo abek sa pawa thanao ni kok to masuk kino sam kana no rongkha sam pawa thani usi de forma ni sa mumbai pacho bahki basa ka lo ke sa usi de forma kai khwai am sayo de bithi sari bathamani trai apno ti pawa thani Jadi sebenarnya naik ini proses saya baik. Siapa parti mundur saya di sini no. Jadi kita cari betul ini parti mundur ini para orang tengah investigasi kerja tapi properti pajak kah aku orang no saya kenal kah karena jadi sini ini tumutu udah mangkriwo tanani usi Sabar thani usi Dilip Deborma saya kenal kah parti mundur dia enggak tim mas ni bagi di mandor hoka যে বিথিচারি কথানাই ন নাই নেগরে দেওয়া পাবো আমবাই ঘটনা সিদিন যেদিন থেকে কমপ্লেন সপাইকা কেসংকা ওদিন হরনো সুবন যেদিন লাইকা আগতলা এনসিজি থানাবো এনসিজি থানা থেকে সুবন টি থেকে আর তোমার পরে সুবন কোটো ফ্রড হয়ে 3 দিন রিমান্ড হোকা 3 দিন রিমান্ড সুবন পা ইন্টারোগেশন খানার পরে পুরা ঘটনা খলগই থাকা ঘটনা সামনে পরে তুমি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাকি বসকাঙ্গ বব জায়গা টাংখে ঘটনা থাকে বব জায়গা বিথি পাইকা ববেবাং খালাই ফুনুকা আর এই ঘটনা যাতে সেন্সিটিভ ঘটনা অমহাই ঘটনা খুব তীব্র যে কম বা जों ঘটনাতে जों মানে যত পারে जों বন তন্ত্র খাই দङ সঠিক তন্ত্র খাই দङ সঠিক খাই দङ এমনে যে বড় বড় পাইখা কয়টা দোকানো পাইখা তাম পাইখা বব দোকানো পাইখা বাহাই মানখা হ্যাঁ পাইখা যে দোকানো ব পাইখা তাম কে সারিখা সারিমান পরে সিসিনো বজায় খিবিকাম ববে ন সিনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সানি ব নমনা ফুনুকা ইনকে তাবু যে পুইলা ব যে পাইমানি তুলাসি ঘর যে তাম পাইও হনখা মানে মেডিসিন দোকানো অর তাম পাইজাখা মো অ্যাকচুয়ালি কোনিয়া ব যখন বিঠি উরিনি বিঠি পাই যখন তলাঙি থাকা ব গ্লিসারিন কাছে পাই কেমন খিবুই ওরি বিটি তলাঙি বনি বুপ্রাংজনি নগ বেরাইনো থাকা বন বুপ্রাংজ যখন বেরাই তখন সংলাই তংমান বরংখানা ব সুযোগ নাওই বন বসা 1.5 বছরনি বসা নাও তাইকাইছে বনি বুপ্রাংজনি বসলা আইজাক বন তলাঙি ব ঠান্ডা পানি বা কোল্ড ড্রিঙ্ক পাইনান তলাং থাকা আর লামাও বন 100 টাকা রাংরে পাইতলাং নিব দিরমান পরে বমন সুযোগ নাই ও বিঠিন গ্লিসারিন যে বিঠি দায়িত্ব মানে ও বিঠিন গো বমবসা সংসারে যে চিন তন্ত ওই মানজাকা যে ব ওরি বিঠি পাইমাখে ব জায়গা পাই ব দোকানা ব বিয়াং ফাইসিংা পাই উত্তর সেবরি বাজার পাই তুলাসির তাম পাই তুলাসি গরমকে ব গ্লিসারিন একটা ঠক জাতীয় ও জায়গা পাই আচ্ছা আচ্ছা তারপর যতই বন চারি বিঠি হিনি বগসিকা পুরা ঘটনা বসিকার মানে বন সাপুলি চারি আগি সাকাং বাড়ি নো প্ল্যানিং খাই সাপুলি ক্লাংখ মানে ববাহাই তাবুক কেস রক ববাহাই সই কাতেই কোট বফর রগতি সাজাংনাই বন जों तिनि बिसङाव गथ' बन ताइसा प्रडिउस खायनाय तन्त प्रुपा तन्त सलितों জাস্টিস মাদে মানব ববাহাই ওয়ানসু অবনো সিং কর্তব্য মহাই ঘটনা যদি জাস্টিস নেই অবনো কর্তব্য অবন বাকি আং এলাকানি যারা সাক্ষী বা যতন যাতে বন সুন সহযোগিতা খাইনি বাকি আং কই নাই সানি সিনেমো আং ইন্সপেক্টর দিলীপ দেববর্মা বর্তমান নাও তাইকাইছে বনি বুপ্রাংজনি বসলা আইজাক
bonat langai bo thanda pani ba cold drink painang tilang thangka lamo bono 100 taka rang re paitlang ni bo di rahman pore bomno sujog nai o bithino grisarino je bithi daito mane o bithino bo bombo sang sari je bo chin ton to ngai manjaka je bo uri bithi paima ke bo jaga pai bo dukana bo biang phasinga pai ama uttor sebri bazar payo tulasi ko tam pai tulasi gorong ke bo glycerin ka thok jatiyo o jaga bo pai acha nga tapsa jotoi bono sari o bithi hine bogosika ha pura gotna ha bosikar মানে বন সাপুলি চারি আগি সেখান বাড়ি নো প্ল্যানিং খাই সাপুলি ক্লাং মানে বাবাহাই তাবুক কেস রক বাবাহাই সই কাতেই কোটো বফর রগতি সাজাংনাই বনো जों दिनैनि बिसङाव गथक बन ताइसा प्रदेश खायनाय तन्त प्रुपा तन्त सलितों জাস্টিস মাদে মানব বাবাহাই ওয়ানসু অবন সিং কর্তব্য মহাই ঘটনা যদি জাস্টিস নানে অবন কর্তব্য অবন বাকি आं এলাকানি যারা সাক্ষী নাম एनसी थाना থেকে जों बन टी फेके और तुमान पर जों बन कोटो फ्रॉड है 3 दिन रिमांड होगा 3 दिन रिमांड तो जों बन पा इंटरगेशन खालामनो परे पूरा घटना खलगै सागा घटना सामा परे जोंनि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जों साखी नि बसखंग बबो जागा तांखै घटना खायके बबो जागा बिथि पायके बबेबानो जों खलाय फुनुका আর এই ঘটনা যাতে সেনसिटिव ঘটনা অমহাই ঘটনা খুব তীব্র যে কম বা जों ঘটনাতে जों মানে যত পারে जों বন তন্ত খাই দङ সঠিক তন্ত খাই দङ সঠিক খাই দङ এমনে যে বড় বড় পাইখা কয়টা দোকানো পাইখা তাম পাইখা বড় দোকানো পাইখা বাহাই মানখা হ্যাঁ পাইখা যে দোকানো ব পাইখা তাম কে সারিখা সারিমান পরে সিসিনো বজায় খিবিকাম ববেং ন সিনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সানি ব নমনা ফুনুকা Enggak tabu je puila bo je paimani tulasi goro je tamo payu hun kata. Belai wana ma singcha kok tuma kasai phaika khuai ni bo redok thema kaus kango TSR ni na subedar dui tarang manjak e Rothindro de Borma bo puile khato batharia ni ang phun khaiprong ga sai tongo bo pharo kun de bosana bo thanai tini inka srai bo police oni bas kango mago sika 3 din ni diman rohori police sungpiri jagma olo bono uri bathar jagnai bithi unko keteo charwei batharka o charai basano bini basano phiaba bini juk tingkai abo bini basaya o wahanyo hai koktuma kasai pheuka ge bini basaya ngma bagino bomno batharo bo buibaise mano hnai o bini je second bihik ni basano bo bathar mani kok tai obni bo borno bathari se loi bihik kok sil je jamani bihik je kok sil jamani abo begono probui thangka tai o je Rothindro de Bormano tabuk je kerong ni bisiti tongmani bebono mazar bainai tini khuai ni champawaro je gonai parao bo thangka bo jago batri kedi paikha boro bithi paikha boro baike charakha bono tangi bathaka bebono sarai ka sai rekha abuni ulono police ta power thana ni usi dili borma o kok samani kok Hodawo belai ke kirma singcha batharnani samurokno sakse nangalia ge ha sakawang no baire bai sai tongo जों गोथां तंलायनि बागेरि चुमो माइसावो गोथालायो नुखुं खावंनाय मा दङ जागो बरफ बोथार सामुदांको बरफ मुनुसुया बरफनि मोखां तुबै फायनाय रायको सुनि माहाय आंनि दंखा अब काइसेनलो दाय काइसा बोथारनि पार्टी मुसाल फायके मानि बेलायखे बरनो खा सिकन खा खसो रखा बरनो पुइतो जाया बरनो चाल रुइ दंबायखा अमहाय पार्टी मुंग्र Parika kabel tadi bukuk cong, obo hai kairok mung pati mung robor kanan bekha panda tong mai sai meya, nor bekha o tekrota nang bati ahai tang thun goton sai tok mani bisiti obo hai rok hamnai, tai kaisa ke bosu ungkota tam sarai busuk no bini je ungko je maijar jangna phaimani ba nukung khamani bekrani nukung khamani bakra no rompreka bini basajak no soikok thangke je nukung khamani charai basa bai nukung khamani thang mane kaisa buku nukung khana thangmani a nukung khamani bufa mane bakra se bin logit langjak nai je basa
एखेबारे बिनि बुसुकनो रमफ्रेखा अ सेलेंमा सिंसा पातिमुं पातिखा चम्पनगर थानानि बिसिङाव खबजाकनाय एमो हाथाय कतर जागाव सालकिया सिकांसे आरो हेमा मल सम हुनै बोथाजागि पाइमानि मासाया मानिया बिगरा मुवा मुवा करि जागाव आ जागान जागाव हानि हाय बर खरचा 60 बोसोरनि बोसोरै गोबां गोविन्द रुपिनि बनो 9 तारिख 10 तारिख आगस्ट सालनै रमफ्रेमानि कक्तमा हानि कलाई थांका जे उनको जगनाय रमफ्रे जगनाय आबुनि उलोनो अ कक्तमा अंखरि फायो तिनि रमैखा उनको चम्परो थानानि पुलिस बाय जेरनिया थाना पुलिस कथालाई गोविन्द रुपिनि न फरिकाय अ पार्टी मुनति खनायदि पयलान सिमि गोविन्द मल समनि मखामो गिजा फुनुबि नरनाय निंथं अ मांफ्रिनि बिसिंतै रमैखो जागमानि मांफ्रि -65-1 tai pokso kerong ni bisingtei case number angka 22/2025 bono direct demand bosanlia dorbanogor horei মাজরাসে সাকলাই সিনাই বেবাংনো প্রুফ angka ni সাইখানারকা পুলিশ গতকালকে একটা সম্পূর্ণগর একটা ঘটনা হয়েছিল এটা আসল কি হয়েছিল একটু বিষয়টা বিস্তারিতভাবে জানেন অ্যাকচুয়ালি গতকালকে রাত্র অনুমান 9:30টার দিকে চম্পকনগর যে আমাদের হাসপাতাল আছে এই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আমাদেরকে ইনফর্ম করছে যে একটা মেয়ে নাবালিকা মেয়েটা আপনার এখানে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট এরকম কিছু হতে পারে। তো এই খবরটা পাওয়ার পরে আমাদের এই জিরেডা পিএস থেকে আমাদের থানার ওমেন সাব ইন্সপেক্টর উর্মিলা মিত্রা এবং চম্পকনগর আউটপোস্টের ওসি সঞ্জয় দেব বর্মা তারা ওখানে গেছে, হাসপাতালে গেছে, গিয়া তারা আপনার এই ভিকটিম মেয়েটা আসলো ওই মেয়েটারে তারা মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। তো ইন দ্য মিনটাইম মেয়েটার মারেও খবর দেওয়া হয়েছে, মেয়েটার বাড়ি একটু তেলিয়ামুড়াতে। তো মেয়েটার মা রাত্রে আয়াসিরা মেয়েটার সঙ্গে কথা কইছে, আমাদের অমন অফিসারও মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তো জানতে পারছে মেয়েটার এক সৎ দাদু চম্পকনগর এলাকাতে বাড়ি, ওই দাদুটা 9 তারিখে এবং 10 তারিখে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছে। তো গতকালকে রাত্রি আমার মেয়েটার মা আমাদেরকে একটা অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগ মূলে আজকে আমরা সকালবেলা ভোর সকালে যে কেসের আসামি অভিযুক্ত গোবিন্দ রূপিনী ওনারে আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করছি এবং আমরা আজকে ওই ওনারে আগরতলা কোর্টে প্রেরণ করছি। তার বিরুদ্ধে কি কি ধারা লাগানো হয়েছে? তার মধ্যে বিএনএস এর 65-1 বিএনএস এবং 6 অফ পোস্কো অ্যাক্ট এই দুটা ধারাতে এই কেসটা হয়েছে এবং জিরানিয়া থানা কেস নাম্বার 22/2025। রিমান্ড কি কোনো চাওয়া হবে না? এটাতে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আমরা অলরেডি ভিকটিমের এবং আসামির মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি আমরা এগুলা, এবং আমাদের ফরেন্সিক টিমও ভিজিট করে গেছে। আমরা এগুলা ফরেন্সিক টেস্টে পাঠাবো রিপোর্টের জন্য। মোটামুটি কি কোনো মানে প্রমাণ কি পাওয়া গেছে নাকি যে ব্যক্তি বা তার দাদুই মানে এরকম খারাপ কাজ করছে বা এরকম কি মেডিকেল রিপোর্টই প্রমাণ খাবারে তাদের বুকসম তিনিও মাহানিও খা খামজাকনাই পাতিমুং মামান হদা করি তমানি হদানো সুকলাই তমানি হদাও যেসে বরক বরকনো দাম রিয়াংলাयो বরক অকরানি কখনায়া आंलायो অকরা হনি হিনপানো জ্ঞান করি তমুং তংলাयो আপসুনো সি হদা দফা দেরাই কুকুবই মনামই সেলেংই এঙি থাঙ্গো দফা বাই থাঙ্গো দফা বাই থাंकेनो आरताय चाबजाकमा करै थानजा करै ओरुमुरु अराय परे आंलायो उलखे कमरै थांगो दफा अबहायनि बिसिङाव दिनैनि कक्तमा गोरों गोरों जागानि फायो केबा आनो फुन खाइ रगो साहरो जेनरक तिप्रासानि सिमि निउस वानजिरंखे निउस या नै खनाय जि वानजिनि ब निउस बरनि बिसिङाव बाहायनो रमफ्रे सकरे बथालायमानि अ पाति मुहानि हाय मालांचारो खातिनि जे कायसा कक्तमा अबखे बसाइसे रां रवै बथार रखा बिहिगनो ताई 50,000 रां रवैनाय बथार रखा बिहिगनो बलंको थुगत लांगै तिनि हिंकै रमजाखा 14 दिन कमामानि यागुलो नायथुंना थांगै पाय ओ जे थैनाय बोरैनि मोबाइल न स्केन खाइमानि बिसिंतै जे अ बथारनाय र फोन खाइतलांमानि र मानजाखा ताय अ फोन खाइमानि उखलगो सोंपिनेगै ताबुखे बसाइ राजु दास न रमजाखा हिंकै खनाय नेग्रानि चिन तिनि मांफ्लिवो पाति मुंगो रजा फरिकै बेसाई बथार रखा बिहिगनो रमजाखा बसाई ताई बथारनाय र। भाई के नमस्कार। ये एक वुमेन पीएस में मिसिंग वुमेन का एक कंप्लेंट आया था हमारे पास कुछ दिन पहले, तो हमने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि अनफॉर्चुनेटली उस
महिला की जो मिसिंग वुमेन थी उसकी डेथ हो गई है और डेथ में जो लोग शामिल हैं उनको हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। 2 लोगों को हम उसमें पकड़ चुके हैं और भी जो उसमें इन्वॉल्व हैं क्राइम में उनको हम पकड़ने वाले हैं। हमें पता चल गया है कि कौन कहाँ कैसे हुआ है। बॉडी का हमें पता चला था कि बॉडी कहाँ पे है, तो अभी हमने बॉडी को रिकवर किया है। तो स्टाफ पूरा स्पॉट पे है, डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया है पोस्टमार्टम वगैरह के लिए स्पॉट पे। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। नाम क्या है सर महिला का? बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं सब बहुत सेंसिटिव डिटेल्स हैं तो वो मैं अभी नहीं बता सकता। कहाँ से मिला ये डेड बॉडी? डेड बॉडी ये अपना साउथ और सफाई जिला के बॉर्डरिंग एरिया में जो ये जंगल है यहाँ से हमें डेड बॉडी मिला। वाना सिंचा ओ पार्टी मानी इंखा बिलुनिया आम चायोनो गथैमान के बिलुनियानि सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिस बायनांलायजाक आम चायो 45 बोसोरनि नुखुनि हामजोक निको सक पुया मुको बसाक सबै थांबायखा आबनो मालायखा पुलिस बुमुंखे कना देबनाथ दास नुखुनि हामजोक बिनि बसाजोक प्रीति देबनाथ बिलुनिया महिला थानाव बिसिंदारि कमामानि रिमानि चलो दिनि उलनो सोनामुरा जात्रा पथानानि कासारिनि बल गथुगो मानिखा क्राक सालो गथुनि पुलिस कक्टमांखा थानाय 28 तारिख जुलाई सारि जराव कमामानि उनको कना देबनाथ इनके उलो बिनि बसाय हिंका अंके पुरसभानि चंबारिव तिरनमूलनि बासाजाक दुलन दास ताई मोहम्मद मियानो गरमखा ताई दुलन दास नबर रां 50,000 रुपये बथारमानि दुलन दास बाई मोहम्मद मिया कथालायै इनकाय ओलनो ओ पातिमुङो दाबु रमजाखा बथारनायनि बसाय नबा हायो इनकाय ओ माने बथारनाय बसाय जागो थैनायनि बसायनोबो रमजाखा फरगे खामानि ताते बुखुक चं खा साजानाय कक्तमानो साइटमानि माथफात ताइसा हायो हाय सावानो गंवारजाक जावखा तिप्रासा सिकला थालिक मैखुन तानानै थाङै होगो थांफोरो थालिक मैखुन जानानै नै थालिक मैखुननि मदु ओंखा गंजाव इनके थालिक मैखुननि मदु गंजावै दङ जरावनो बबा थालिक मैखुन ताना थाङो केबा रमजाखा वारजाखा गंबाय बाहान कसु करं करं जागाव किसिक बायखा वाना मा सिंजा कक्तमा फादि पुलिन सिगुने खानायदि उनको अपाति मुङर जाके कक्तम हुगो थांदानि लामाव थालिक मैखुन तांनानै थाङै बलंनि गंबाय जप्रब जाखा ताई मारखे दुखुमानखा खरकसा सिकला ओ वाना सिंजा पातिबुं पाटिखा मुंया कामी थानानि बिसिं कलायनाय 18 मुरा एडिसि विलेजनि बिलाइकां नि कलय बस्ति आमचायो पातिमुङो सेमाखा तिनि फुं दामतिसा जरावो ओ आमचाइनि सिक्लानो अलिन्द्र कलय बिनि हुगो थांफुरु थालिक मैखुन तानानि बागै थांकेनो आसुमसा गं बनो चप्रब रुफायो ताई बसाकुप्लुं बनो वारै गोसातारि रेबायखा ओ पार्टी मुंनि कक्तमा खनावै लगिनि बरग खाब्रुम फायै ओ गंनि यागनि फियक फायो ताई रिफिगि रहलायो ओ पार्टी मुं थुं दामतिसा हाय जरावो ओंमानि फियाबा थांलाय सुथगिया लामा मालखुर करै लामा गाहाम करै ओंमानि बागै ओ पात्राय थाइनि सिमि सिक्लानो तुबै फायनानि बेलाय लेरि थाङो मिया हर दामचुको जरावो तेलेमुरा हासपाताल जरा तुबिमानखा आरो सागनाय दङ ओ सिक्लानि बुफा साका लामा गाहाम करैनि बागै तुबु थानि 5 घन्टा नाङै थांका लाहार कतर तुबनानि न तेलेमुरानि बखासे सागनाय नग तुबिमानखा दाबो गारनो सागनाय जगि दङ अलिन्द्र कलय है অলিন্দ্র কলয় কি বয়স কত হইব? 27 কি হইছে? আমি জুমের রাস্তা में যে বালু লাগবে এটা কামার হেরা সেইখানে কি করতে গেছিল? এটা থুর কাটতে গেছিল জুমের রাস্তা में যে আমরা এখানে তো থুর আলাঙ্গা তো এটা কাটতে সময় এটা লাগবে কামার তাই না। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনা? এটা আমার জুমের তো এটা বাড়ি জায়গাটার নাম কি? তা জায়গার নাম আমার বাড়ির নাম তো কলই বস্তি হয়। কোন এডিসি ভিলেজ? ডিস্ট্রিক্ট খোয়াই এটা সাব ডিভিশন তেলেমুরা 18 মুরা পাহাড়। কি কামড়াইছে? ভালু। ভালু মানে জমির থেকে ফিরে আইতে গিয়া? না যাওয়ার সময়। কোন সময় হয়েছে ঘটনা? এটা
11টা মতো হইব দুপুরে সকালে সকালে 11টা তো আপনারা যে এত দেরি করে আনছেন হাসপাতাল আমরা তো গাড়ি ঘোড়া নাই এটা কানুন আলো আনতে ছিল রাস্তা কি দূর আনি মানে কান্দে করে আনছেন ভিতর থেকে গাড়ি টাড়ি চলে না এদিকে না রাস্তা আসেনি রাস্তা তো ওই যে শুনছি ওই যে পরে বছর যে রাস্তা যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এই রাস্তার চলিং কাঁচা রাস্তা এটা সবই রাস্তা ভাঙা তো আজকে গাড়ি যায় না Kabani tangtai bukuk chong kay nyor nukhna abo je gong baza gai tiprasa hanyo hai sung thalik muikhono kalai sake mana manno payayo salayo keba tani tumnani busuk katiwi ma tu bulai muya phanyani hanyo se phat saka manlayo muya sanani phiaba muya bosor kosto ka matu bulai apno kisa wan chai nangai tai borobo belai tekto wati satung gong cibu beba katiwi ako hichidara muya ni soko jab abgai wan chok lai nyai borom mar lai nyai Ania pawa kok tama tai kabang kerai phiaba montri Susanto Chaudhary tini berai khirino tei nai kusurang kabang ma phaijak eba abnoti samungdang tongmani kok tama kasai phaika bongke berai khiri jesek bekrep ni bkhago kaham krakni phayasa jati lukrok tebo kha habuinai nai nyai thokja glak berai nya phaiglak abo bkhag wan sobino haste hapang haste ni berai khiri thaino kaham khalanya bagai samungtangi tongo aboni bisingo sobi mora pila trishna obyaranno moitri setu kebang ma hasri kereng jago berai khiri thairangno naithokno thokhlaiti sawai hayung gotor ni bskango phurumnani saitogui tongo kam tangjai tongo bskangni 1.5 বছরনি bisingo no haste ni berai khiri thaino hayung hakotor ni mukhango bskango tlang thanai berai khiri jese khamgra india asno siklarokbo samung mannai তিনি আমহাই হিন্য কক্সা ওই খানারকা বেরেখরি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ব তিনি বিলুনিয়া বখাকতিনি রাজনগর ব্লকনি চোত্তাখলা আমচায় ভারত বাংলা মৈত্রী সেতু নিজে ব্রিজ তমনি বেরেখরি আবার তাংজানি তমনি তাই হামগ্রাইনি তমনি ন যে চেঙ্গি ফিয়গিরমানি পগনার কোনো অকক সাকলাইকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাংসানি দীপর জরাও অ হলং থাইনে ফিয়গির ওই বাংলা বাই ভারত বাংলা মৈত্রী সেতু বেরেখি থাই তাংমানি তাই হামগ্রাইনি তমনি ন ফিয়গিরমানি নাইনি খাইনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিক মানেই হচ্ছে আপনি যত সুযোগ সুবিধা পরিকাঠামো যুক্ত করতে পারবেন ততই মানুষ আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে পর্যটন দপ্তরের সেক্রেটারি ওনার বক্তব্যে বলেছেন যে আমাদের দুটো ভাবে আমরা ভাগ করেছি একটা হচ্ছে নতুন নতুন স্থান তৈরি করা ভারত সরকারের সাহায্যে রাজ্য সরকারের সাহায্যে আরেকটা হচ্ছে আগেরকার পুরনো যে স্থানগুলো সেগুলোর মধ্যে নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে মানুষের জন্য সেগুলোকে উৎসর্গ করা চোত্তাখলার এই পার্ক হচ্ছে বিগত সরকারের আমলে তৈরি কিন্তু আমরা যখন দেখলাম যে পরিকাঠামোগত যদি আরো উন্নয়ন করা যায় তবে এই এলাকার মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আমরা বৃদ্ধি করতে পারবো রোজগার বৃদ্ধি করতে পারবো এবং দক্ষিণ জেলায় ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত এই পর্যটন ক্ষেত্রটিকে আমরা জনপ্রিয় করে তুলতে পারবো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবো Mereka jorani kok pandawo kai kaisa kok toma samani bisinti kholabane bskanni 23 tarik August non aharai Narayanpur bazar soba khlaithani o dal bidal bodoliya karai soino khuni 31 butar training rafaika IPFT bodolo nor saimono 23 tarik August Delhi ni jantar montro Tipralen sanai khane IPFT abnor ginya lokorogno prothomei Tipralen sanai tongo jongse asol hnoi kok sathai dinono tini soita nukhung khungdokni khamsisa butar manlaikha training khnai ji je IPFT bodolo lamsugini khane rogni khugo Narayanpur bazar ni mangli
बेलाखिना हामबाय दिनै 12 तारिख अगस्त 2025 दिनै मंगलबारनि सा दिनै पार्टी आईपीएफटी गंडा तिसा डिविजन बखाक्तै दिनै कायसा चिकनसा दिनै प्रचार सभा एबा जयनिं सभा दिनै 6 परिवारनि 31 बुता दिनै ओ प्रचार सभायाव फायसबाय जा दिनै ओ प्रचार सभाखौ दिनै जे 6 परिवारनि 31 बुता विभिन्न दल लाखाय थानाय दङ जों खबाय लामसखौ ओ लामसखतानि दिनै लगे दङ दिनै डिविजननि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एवं दिनै एडभाइजारनि चेयरमैन एवं यूथ आईपीएफटी प्रेसिडेंट एवं आईडब्ल्यूएफटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह जों ब्रं लामसखा कारण दिनै ओ सानजाओ दिनै कायसा दिनै प्रचार सभा ओंखा दिनै फाइनाय 23 अगस्त दिनै एडीसी दिवस तथा त्रिपुरालैंड डिमांड डे हिसाबै दिनै प्रत्येक बছर 2009 থেকে जों अबनो बिग समावेश बा बिग रैली हिसाबै जों खाय दङ हय दिल्ली हय दिनै खुंलुं हय आगरतला एबार दिनै त्रिपुरा राज्योआव दिनै बिग समावेश होनाय बतर दिनै रैली होनाय अबनि बागै अ प्रचार खायतानियाव दिनै अ प्रोग्रामाव दिनै जयनिं सभा ओंखा 6 परिवारनि 31 परिवार विभिन्न दल आकार फाइनाल जों बनो खबाय लामसगो एवं सेंट्रल कमिटी खाबाले दाउते बुकुक चों ताइ कायसा कक तमा भाइरल लंगि जमनि ऑडियो भाइरल लंगि जमनि लेटार अबनो तुयै कक मा सानाय त्रिपुरा ओ जतो नेता रकनो एमनकि मंत्री बखर नरेंद्र मोदी लागा फाइ साइक्लां थांखा जे सबका साथ सबका विकास आफुरनो उंनाय जे फ्रुओ मिनि जाति हिंदी जनजाति हिंदी जे कुनु बसुनि बरक खामफ्राइनि आसा सयकक टीटीएएडीसी हामफ्राइनि आखे सबका साथ सबका विकास नि मान्या अ ककनो जतनो खनाका जतनो साइमानो फियाबा साइमान दै बिनार थाङैनो साइजागना नांगो ब साइक्लामा यागुलो ब बनो दाबि सानैया नांगो ब सावै क्लांमान यागुलो ब मानथाइ इया सातक जागो हेकबा सेप्ला जागि तमनि खनाइबो रयाङि तम केन्द्र सरकार क्याबा ओ टीटीएएडीसी हापां न तैबो स्ट्रेंथेन माने क्राक खाये बागै रां थंग्रा ना बागै कयजनाले केन्द्र थाङै लेटार रैखा कयटा बो पार्टी बो नेता बो व्यक्तिगत थाङैले लेटार रैखा साइमिया फियाबा टीटीएएडीसी नो स्टेट गवर्नमेंट रां रखमानिबो 800 कोटी निस्लाय गोबां किसानै फुरुपानो तावसो जरति जे किस्ति रां जाखा जतै 300 कोटी से रां रजाखौ एप्रिल सिमि ताबो आगस्ट जतै इंके যদিও মন্ত্রীরা ডক্টর মানিসা আমনো ককপিরি দङ যে বেবন রাং রহবাই জাগো খनै ইনকে কয়জন আলে এডিশনো ডাইরেক্ট ফান্ড নানি ক এডিশনো ক गोबां मा पावर नांनाय हिनाय व्यक्तिगत बा बदल हाइके थाङै दिल्लीआव थाङै कुनु लेटार रे खेखा ग आबो लेखाय मानो फियाबा काइसे बलाय वान मा सिंजा कक्टमा तिनि कासाय फाइका जे मन्त्री बक्रक नरेंद्र मोदी न टीटीएएडीसी ओ रां चालाय तंखा टीटीएएडीसी हापांनो ऑडिट मा खलायनाय नै उत्तर प्रदेश नि खरकसा केपी सिंह नि दङ बसे टीटीएएडीसी नि हापांगो रां अरायपर नि तंखा ऑडिट खलायनि नै प्राइम मिनिस्टर नि को जमा रैखा लेटार रैमानि आबुनि रिप्लाय बहायनो फाइका जदिओ लेटार रैनाय नि बुंगाकाय आंगर साका केपी सिंह किरण पाल सिंह नहीं इनके उत्तर प्रदेश नि बरक से त्रिपुरा नि एडीसी नो तम से त्रिपुरा टीटीएएडीसी का ऑडिट करने के संदेश में अनुरोध पत्र नहीं वो लेटर रहोका अब वो लेटर रहमानी रिसीव का 12 जुलाई 2024 ताई प्राइम मिनिस्टर नि ऑफिस होते 3 तारीख दिसंबर 2024 रिप्लाई रहर जाखा इनके अबनो तीनाय टीटीएएडीसी हापांनो करा खाया बागै जदि त्रिपुरानि सिमिया फातारनि बरबो जदि अमाके लेटार वै इ अरो सातक जागि दंखा अरो सेप्ला जागि दंखा अरो रां नांगौ हनै हिंगांके सरकार का हानि मुकुम जदि रांनि हर खामबा बो अरो टीटीएएडीसी सरकार न
audit khalajani bagi sano abo to kaham kok phiaba je o kisasa rohor tongoni amron audit khalajani sanka amra sanka na kendro ni rang 1300 koti rohor ni TTA disina hamgre khlai tong mani abro noda audit sanka bobono sanka dalai ke sumung kotor oro bo TTA disino audit khalajini simi sanka o audit khalajini sanmani ukulogo karan bo sai khana raka যে কিসাসক বিজেপি পার্টি নি আদং রকনো বড় কমপ্লেন রহর আবগি ব ব্যক্তিগত কোন নেতা নয়া কোন অফিসিয়াল ইয়া ব ব্যক্তিগত উত্তর প্রদেশ নি কিরণ কেপি সিং গাই ব লেটার হকা কে লেটার প্রাইম মিনিস্টার নি অফিস হইতে বাহিনী সাজাকা যে আবহাই কোন কেন্দ্র হইতে টিটিএ ডিসিও অডিট খাইজা গিয়া নাই তাবো টিটিএডিসি হাপাঙ্গ অডিট state government ni bekhati uthai dongo tai je oro TTADC ni bahinyo je system tongon bisti audit khlajai dongo a bo saijaman maya saimiya phiaba TTADC auditing yanke bo boro munisa mukum duti rang rohor tongkhaba dalai wan ma singja ko kaslai tongkha কিন্তু নাই যে অডিও ভাইরাল ni tongoni o koknobo kisa norok khnaun pore nor bisumung tongkha kebo senglaini kaisa sep tongo ob kintu 3 तारिख 2024 डिसेम्बर नि माने 3 तारिख डिसेम्बर 2024 बो प्राइम मिनिस्टर लेटर किप्लिमांका ओलो ऑडियो आनर फाइसो फकेनो आंनर यूट्यूब अपलोड खारिका तो खरे दिताओ किसा जे केपी सिंह नि कॉक्सिल चामुटा गुड मॉर्निंग एवरीवन नमस्कार मैं अपना ऑडियो हिंदी में भेज रहा हूं क्योंकि मुझे त्रिपुरा के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमारे जो भी भाजपा के जनजाति में कार्यकर्ता है वोटर है उनसे एक शिकायत मिली थी बहुत दिन पहले कि TTADC का ऑडिट नहीं होता है जिसमें बहुत बड़ा उच्च पैमाने पे घपला होने की आशंका है या घपला हुआ। तो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र दिया था उस पत्र में मैंने बोला था कि इसका ऑडिट कराया जाए प्रधानमंत्री कार्यालय से कल मुझे उसका जवाब मिला है और ये जवाब यहाँ से Gai khabani tade bukuk chong bo kok samari ngaro kana TTADC no audit nango awaw belai kaham ko kintu audit bo lamati bosan ka awas sare sare inglia tai TTADC o state government ni bekhakti audit khai khai ni rang roja tongo tai state na TTADC ni bekhakti bahinyo ni tama AG ni bekhakti ba je arni je system tongo ko ni tam sasenai revenue department ba ko ni rang thong je department tongo aing bekhati khlaijagi ni tongon aboni koktoma ang tini phone khaibo sunghorka tini bagi asung situng tung okok no kebo reply namo jungba abno tini reaction nor nayo bakang nahar na TTADC hapangni abu hai ni kok kasare tini order bachaka jotona hambai